फ्रेंड्स आज ये क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्ष को शेयर करने जाऊँगी जार चेर को जदि आप सामान्य विधिमत आणिक पाखे रखिले तेबे जेकोसी नारी पुरुष निर्विशेष आपको देख तत्काल मोहित बसीभूत हम यार जे केवल एक तीव्र तंत्रोक्त सम्मोहन आकर्षण शक्ति अच्छी ताहा नुहे बरं यह शरीर केत गुड़िए रोग जेभली कि आपंकर दांत बिंधा दांत को पोक काटिबा अथवा शिशु मानकर क्षीर बांति बारंबार नजर दोष लगिबा एभली केतक रोगर प्रतिकार करने सह जदि वाणिज्य व्यवसाय आपण से लाभ हो पारुना यार एक स्वतंत्र प्रयोग दुकान रे एभली ग्राहकंकर भीड़ जमे जद्वारा कि आपंकर प्रभुत धन लाभ होता है बेपार बटा आपंकर बढ़ी बढ़ी जाए एवं यार एभली एक स्वतंत्र प्रयोग अच्छी जदि कौन पुओ बा झीर आज पर्यंत बहुत हो पारुना बयस गड़ीजा सत्वे यार चमत्कार गुण में आपण मैंने जेको स्थान में आपन को भल बह बंधन आबद्ध करें जहाँ कि भिडियो भितर शेयर कर ध्यान सहकार शुणु था जद्वारा कि आपने प्रभुत लाभ पाइपर एसह जदि कौन युवगोष्ठी निशारे आसक्त हो पड़ता कुसंगे आसक्त हो पड़ता पितामाता कथा मानु न था तेज यार एक स्वतंत्र प्रयोग विधि समस्त निशारू से दूरे जाकरी समाजर महास्रोत सामिल होता क्षुद्र भिडियो मुझे शेयर करुच्ची भिडियो को ध्यान सहकार शुणु जद्वारा कि आपने प्रभुत्व लाभ पाइबे तेज तंत्रोक्त वृक्षर नामटी कौन एवं यार क्यों विधि आपण कले ए समस्त लाभ को हासिल करें ताकू जानापी निश्चित भाव में भिडियो शेष पर्यंत जातु एवं यही तंत्र मंत्र भिडियो जब आपण रुचि रोता है तेज चैनल कड़े थी लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र भिडियो पोस्ट करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण मैंने अत्यंत सहज देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा यही तंत्रोक्त वृक्षर नामटी कौन एवं ताहारी माध्यम आम किभली भाव में क्या तंत्र समूहित बसीभूत कर रखिपर एवं शरीर केत गुड़िए रोग को भल कर सह वाणिज्य व्यवसाय प्रभुत लाभ कर एवं आम जदि युवगोष्ठी मानकर निशाग्रस्त अवस्था थाए किंबा से भली परिवार रे विशृंखला सृष्टि करथांती ताहा मध्य किभली से सुधार बाट को आनीपर अथवा जदि विवाहर विलंबता घटुए जेकोसी पुओ झील क्षेत्र में किभली तंकर शीघ्र विवाह हो पार से किभली पदक्षेप नहीं पारिबा यही तंत्रोक्त वृक्ष माध्यम एवं गभीर भाव में नजर पकांतु आपंकर यही वृक्षटी हूँ नागदमन गछ जहाँकि लोक मैंने यहाँ शोभावर्धन उद्देश्य बगीचा मानक लगे था घर बाड़ी मानक लगे था तेज वृक्ष को पाइबापी कौन असुविधा हम ना नागदमन या तो विभिन्न प्रजाति अच्छा आपड़ जेकोसी प्रजाति भी हो जदि संग्रह करेंगे जहाँटा मुझे कहूँ से ही मत ही आप व्यवहार कले चमत्कार फल पाइबे जदि कौन व्यक्तिर दांत बिंधा होता है तो नागदमन चेर को जदि आपण मैंने संग्रह करी केवल दांतर बिंधा जगह रखती दांत बिंधाटी अकस्मात 10 सेकेंड मध्य बिंधा कमिया लगी थाए एवं जदि पोक थाए दांत संधि तेज से पोकटी मरी जाए तेबे यह संपूर्ण भाव में ढोकिबे नहीं लाल बाहर खेणी आप लाल को थुकी दौथे एवं बिंधा कमिला परे यह पार्टी बाहर करके पार्टी को कुली करदे नागदमनी यह कहबार अर्थ हूँ जदि कौन व्यक्ति को साप कामुड़ थाए तेबे यार चेर को केवल से ही व्यक्तिर संस्पर्श आनिबा खेणी ताहार समस्त विष हरण होता है तो नागदमन ये समस्त नाग जाति को दूरेकी रखि थाए जो व्यक्तिर बाड़ी रे यही नागदमन गछ थाए सेटा को भयंकर नागसर्प आसी न था नागसर्प यही वृक्ष को देखा मात्रे भयर पलायन करथांती जदि कौन शिशुर क्षीर बांति होउची किंबा बारंबार नजर दोष लगुच तेज शनिवार दिन यही नागदमन गछर चेर को संग्रह करी एक ताबिज भरिकी जदि शिशु को पिंधे दि जाए कला सूता मध्यम तेज तार क्षीर बांति भल होता है तार भोक बढ़ी थाए एवं समस्त नजर दोष शिशुटी रक्षा पाई थाए एसह जदि कौन पुओ बा झीर विवाह शीघ्र हो पारुना विवाह बारंबार विलंबता आसूची तेज जेकोसी शुक्लपक्ष चतुर्थी यही नागदमन गछर चेर 3 खंड संग्रह करेंगे पूर्व दिग मुखा होकर स्नान शौच होकर जाइए तार गोटे दिन आगुरी वृक्ष को निमंत्रण कर आसते निमंत्रण किभली करा जाए मो चैनल आगुरी वीडियो प्रस्तुत कर रखी यही वीडियो डिस्क्रिप्शन में ता लिंक देछि आपण मैंने वीडियो टाइटल उपर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन रु वृक्ष निमंत्रण वीडियो को पाइपर जद्वारा कि आप गोटे दिन आगुरी शुक्लपक्ष चतुर्थी गोटे दिन आगुरी
ଏହି ନାଗଦମନ ଗଛକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଏହି ନାଗଦମନ ଗଛର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପୂର୍ବାହ୍ନ ଭିତରେ ତାକୁ ଯଦି ଆଣି 3 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକିରି ହଳଦିଆ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକିରି ଏକ ମାଳା ଭଳିଆ କରିକିରି ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ସରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କଦାପି ଅଣ୍ଟାରୁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଣ୍ଟାରୁ ମଝିରେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଯୋଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୋକାନରେ ଭଲ ଲାଭ ହେଉନାହିଁ, ଗ୍ରାହକ ଜମା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହି ନାଗଦମନ ଚେରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ପୂର୍ବମୁଖା ହୋଇକରି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଥିବେ। ନାଗଦମନର ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବତୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଦିଅନ୍ତି সেই ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀରୁ 7 ଗୋଟି ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବତୀରେ ଏହି ନାଗଦମନୀ ଚେରକୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ତାକୁ ଭଲକରି କୁଟିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବତୀରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏହି ନାଗଦମନ ଚେରର ଗୁଣ୍ଡକୁ ରଖିକିରି 7 ଗୋଟି ସମାନ ସମାନ ବତୀ ବଳିଦେବେ ଏବଂ ଦୋକାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହି ବତୀ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଯେଉଁ ପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋକାନର ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପର ଶିଖାଟି ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଜାଳନ୍ତୁ। 7 ଦିନ ପାଇଁକି 7 ଗୋଟି ବତୀ ଜାଳିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଏଭଳି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ ଯାହାକି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଏବଂ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ମଝିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଝିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୂତ ଧନ ଲାଭ ହେବ, ଦୋକାନର ସମସ୍ତ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା କଟିଯିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେତୁରୁ ଘରେ କାହାରି କଥା ମାନୁନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ନାଗଦମନର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଦକ୍ଷିଣମୁଖା ହୋଇକିରି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୂର୍ବବତ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ। ତାର ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଚୌଖଟ ଉପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଯଦି ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏହି ନାଗଦମନର ଚେରର ପାଉଡରଟିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ତାର ସମସ୍ତ ନିଶାସକ୍ତ ଗୁଣ ଚିର ବିଦାୟ ନେବା ସହ ଏକ ସୁଧାର ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରେ ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ କାହାକୁ ତନ୍ତ୍ର ସମୋହିତ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ନାଗଦମନର ଚେରକୁ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ। ତାର ଚେରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବମୁଖା ହୋଇକରି ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ। ଆଣିକିରି ଏକ ତାବିଜରେ ଭରିକିରି ଯଦି ଲାଲ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ପିନ୍ଧି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ବାମ ବାହୁରେ ପିନ୍ଧି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ନାରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ଏଭଳିକି ଯଦି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରେ ତେବେ ତାର ସେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି ଯାଇକରି ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ତାବିଜଟିକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବବିଜୟୀ ସର୍ବ ସଫଳ ହୋଇକି ଆସିବେ। ଏଭଳିକି ଚାକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୂତ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା, ଥାନା ମାମଲା, ଏଇଭଳି ବିବାଦୀୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତ ସେଠାରେ ଆପଣ ଜିତାପଟ ଲାଭ କରିକି ଆସିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନାଗଦମନ ଗଛର ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଏହି ବିଧି ମତେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।